अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खामोशी उनकी गिरां गुजर रही थी हम पर बड़ी देर से। हम पर ही वो बरम थे, जब बोले तो तवक्को के बरक्स बोले। बात मैं करने वाला हूँ मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर पर, और ये शेर याद रखिएगा। मिर्ज़ा साहब का कहना है कि हक़ वाला मैं ही हूँ, दीन की जो तशरीह मैं करता हूँ या जो बात मैं करता हूँ वही ठीक है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। इवन के औलिया इकराम तक को इस बंदे ने नहीं छोड़ा। लेकिन आज वक्त ने ऐसा पलटा खाया है कि मिर्ज़ा साहब का जो है ना थल्ला वो नज़र आ गया कि ये कितने हक़ वाले हैं। हक़ वालों की थोड़ी सी हम पहले पहचान करें कि हक़ वाले कौन होते हैं और वो क्या करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें इनको पकड़ के रखना, कभी गुमराह नहीं होगे। एक अहले बैत, एक किताब अल्लाह, और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी आल। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चली है। उनकी औलाद में से जितने भी आइमा इकराम गुज़रे हैं वो सारे हक़ वाले थे, बकौल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि वो हक़ वाले हैं, वो आल भी हैं। अब उन्होंने क्या क्या बर्दाश्त किया, या तो कत्ल किए गए हैं या फिर उनकी जो ज़िंदगियां हैं वो जेलों में, अकूबत खानों में गुजरी हैं। ये तारीख़ है हमारी, ये आप बेशक रिसर्च कर लें। लेकिन उन्होंने हक़ का साथ नहीं छोड़ा। अब मिर्ज़ा साहब की बात करें तो मिर्ज़ा साहब एक वक्त तो ये था कि ये बात कर रहे थे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब तक कि अपना किबला दुरुस्त नहीं करते तब तक अगर ये काबे की छत पर भी खड़े होकर कस्में खाएंगे तो लोग इनका यकीन नहीं करेंगे। अब तो आवाम जाग गई है और आवाम इनके ख़िलाफ़ जो है ना वो होटलों पर बैठकर सरेआम इनका नाम लेके बातें कर रही है। लिहाजा इनको अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आज मिर्ज़ा साहब का जो बयान है वो ये है कि वही अवाम डिजिटल दहशतगर्द हैं और फितना हैं और मुनज़्ज़म तरीके से वो एक इदारे को यानी कि फ़ौजी इदारे को रगड़ा लगा रहे हैं और पाकिस्तान का नज़रियाती कत्ल कर रहे हैं। अब ये बयान है। बाकी इमरान खान को हिटलर से भी तशबीह दी, उनके करैक्टर असैसिनेशन भी की कि माजी क्या और मुस्तकबिल क्या होगा, माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया। दूसरी जमातों से, पीपल्स पार्टी से या नून लीग से बदतरीन जमात भी कह दिया, और आखिर में ये भी कह दिया कि मेरा ये प्लेटफार्म जो है ना ये कोई सियासी नहीं है, मैं इस पर सियासी गुफ्तगू नहीं करता। अब और रह क्या गया पीछे सियासत पे बात करने के लिए। इससे ये साबित होता है कि ये हक़ वाला नहीं है। याद होगा आप सबको कि एक छोटा सा रगड़ा इसको भी लगा था और उस रगड़े ने काम कर दिया। अब ये जितना भी बयान है इनका, ये तो DGISBR की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मौजूद है, आप जाके सुन सकते हैं। वही ये कहते हैं डिजिटल दहशतगर्द, ये टर्म्स कौन यूज़ करता है। और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जनाब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रहा है तो फ़ौज के ख़िलाफ़, यानी कि फ़ौज को इन्होंने पाकिस्तान समझा हुआ है और पाकिस्तान का नज़रिया समझा हुआ है, फ़ौज को इन्होंने सब कुछ समझा हुआ है। अव्वल तो हमारा ये दावा है PTI वालों का कि फ़ौज भी हमारी है और पाकिस्तान भी हमारा है। हम तो बात करते हैं इन जर्नलों के ख़िलाफ़, इनके ऊपर तनकीद करते हैं, और तनकीद भी हम करते हैं तनकीद बराए इस्लाह के लिए कि शायद इनकी इस्लाह हो जाए, लेकिन ये अपनी इस्लाह तो करते नहीं हैं। मिर्ज़ा जैसे लोगों को बेचारों को पकड़ के सीधा कर लेते हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। अब इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और इसको भी हक़ भूल गया कि हक़ क्या होता है, और ये भी ताकत के साथ जाके खड़ा हो गया। अब ये कह रहा है कि नज़रियाती कत्ल किया जा रहा है पाकिस्तान का फ़ौज के ऊपर तनकीद करके। कैसे? कोई लॉजिक ही नहीं बनता इस बात का। अगर कोई हक़ वाला बंदा इसके ऊपर तजिया करे या इसके ऊपर गौर करे तो ये बात शुरू कहाँ से हुई? एक ख़त से। ख़त आया डोनाल्ड लू का, इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई, हमने इतराज़ किया, चलें कोई नहीं, हम गलत हो सकते हैं। आगे इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में हमने वोट डाल दिया, PTI ने 180-85 सीटों के ऊपर बरतरी हासिल कर ली। उस मैंडेट को फिर बदला गया और 17 सीटों वाली पार्टी को हुकूमत दी गई। हमने इस बात के ऊपर एहतजाज किया, हमने इस बात के ऊपर एतराज़ किया, उसी के ऊपर आज तक हम डटे हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये फरमान भी है कि अवाम की या मुसलमानों की अक्सरियत जिस बंदे को मुंतखब करेगी मेरे बाद वही खलीफा होगा।
یہ حدیث بھی ملتی ہے ہمیں، سچی ہے یا جھوٹی ہے اب ہمیں اس بات کا پتہ تو نہیں ہے، کتابوں میں ہے تو ہم تو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ تو اکثریت نے تو ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا، پھر ڈاکہ ڈالا گیا، یہ سب کے سامنے، سب کی آنکھوں کے سامنے 2 دن رزلٹ روکا گیا۔ کیا مرزا صاحب اندھے تھے؟ ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی، ان کا عقل کام نہیں کر رہا تھا، یا یہ دیکھ نہیں رہے تھے، یا یہ ملک سے یا اس دنیا سے باہر تھے؟ کیونکہ دنیا میں تو سب کو پتہ ہے، یا تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا سے ہی باہر تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا یہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی یہ توہین نہیں ہے کہ ایک بندے کو عوام مینڈیٹ دے رہی ہے اور اس مینڈیٹ کو چوری کیا جا رہا ہے؟ یہ ہے نظریاتی قتل۔ کیونکہ پاکستان کا نظریہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ سیدھا سیدھا اسلام۔ اسلام کی ہر بات پاکستان کا نظریہ ہے۔ اب اسلام کا جو قتل کر رہا ہے وہ کون ہے؟ ایک تو آپ ہیں مرزا صاحب، آپ ایک دن آپ کہہ رہے تھے کہ عوام ٹھیک ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام غلط ہے، یہ بھی تو قتل ہی ہے۔ اوپر سے کیا کچھ نہیں کیا گیا پاکستان میں، چادر اور چار دیواری پامال کی گئی۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ یہ ہے قتل نظریے کا۔ دوسرا، لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کیا جاتا ہے، یہ ہے قتل نظریے کا۔ اوپر سے ضلع شاہ جیسے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور 2 مرتبہ پاکستان کی نیتھی عوام کے اوپر گولیاں چلا کر قتل عام کی گئی، یہ ہے قتل۔ عورتوں کے گریبانوں تک کو ہاتھ ڈالا گیا، یہ ہے قتل۔ لوگوں کے کاروبار کو تباہ کیا گیا، یہ ہے قتل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی تو ہے نا کہ جب آپ جنگ پہ جاتے ہو تو مخالفین کی عورتوں کو بالکل نہ مارنا، بچوں کو نہ مارنا، بزرگوں کو نہ مارنا، ان کی املاک کو نقصان نہ پہنچانا، ان کے گھروں کو نہ توڑنا اور ان کے باغات کو نقصان نہ پہنچانا۔ روکا گیا ہے نا۔ جنگ تھی، ٹھیک ہے، لڑ رہے ہیں آپس میں، اختلاف ہے ہمارا، تو ہماری عورتوں کو ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے بچوں کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، قتل عام کیا گیا، بے گناہ لوگوں کو قتل عام کیا گیا، بزرگوں تک، بزرگ خواتین تک کو گھسیٹا گیا جیلوں میں اور قبوت خانوں میں۔ یہ سارا کچھ کیا گیا، اور یہی ہے قتل۔ اب یہ کس نے کیا یہ آپ کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ پاکستان کا نظریاتی قتل کر کون رہا ہے۔ مرزا صاحب، آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ جو آپ کا حق کا دعویٰ ہے نا، یہ دھرے کا دھرا رہ گیا، آپ کا تھلا نظر آ گیا۔ آپ کو تو ائمہ اکرام کی بنسبت 1% بھی جھٹکا نہیں لگا، اور آپ نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا، حق کو اٹھا کے آپ نے دڑلے سے پھئی مارا، اور آپ جو ہے نا اپنا بیانیہ بدل گئے، اور عوام پہلے ٹھیک تھی، اب عوام غلط ہوگی، اب دہشت گرد بھی ہو گئے، فتنہ بھی ہو گئے، اب یہ جو ہے نظریاتی قتل بھی کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی حق پر نہیں ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر کو سننے والوں، یہ رانگ نمبر ہے، یہ کبھی بھی حق پر نہیں تھا۔ جتنی گمراہی اس بندے نے پھیلائی ہے نا پاکستان میں، شاید ہی کسی نے پھیلائی ہو۔ مجھے اس پر غصہ صرف اس لیے ہے کہ اس نے اولیاء اکرام تک کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی یہ بابے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے پکارتا ہے۔ یہ رانگ نمبر ہے۔